katoa I te aro mata o tō tātou atu ko Iesu Mesia. Kia ora na tātou e tō tātou iti tangata kukiaren, te ia mātou kau ko te ekalesia mua a tō tātou atu ko Iesu Mesia. Tō tātou tumanako I te ara, ko iau ki te tuanga rua o te vaine, me ka tika aine I te vaine, I te ako, me kare, I te riro mai ei oremetua. O tō tātou tumanako te ia no te ara mānea, ko ioki ka tika aine I te vaine I te riro mai ei ore me tua. Me kare I te ako me roto te pipiria I te tuatua tika mou a te atua. Tō tātou ore me tua ka apai a tātou nā runga I te amatara. Ko ioki ko te ore me tua minita marama. Nānau ki e pau mai te au uianga ere. Nāna e ati mai te au pene ere, te au irawa ere. Nō runga I te au uianga e perakatoa I te au irawa ere. I te paianga I a tātou ki te oonuanga o te au irawa ere. I te akamarama maianga, I te tika a te atua. Nā tātou orematua e pai I a tātou nā te matara. Greetings and welcome to our Cook Island community here in the Pacific of the Truth of God. We are the First Church of our Lord Jesus Christ, bringing you the truth of God. Yes, our topic for today is Women Preacher. Can women be preachers? Can women preach the word of God from the pulpit? So yes, that is our topic for today. Our pastor, Minister Mars, will be taking us through this journey, preaching and breaking down scriptures and taking us into the depth of truth of scriptures. Amen. And also responding to the questions from our brothers. We'll be asking these questions. Kia ora na tātou te roa mātou tō tātou atu ko Iesu Mesia. Ko mātou tea ko te ekalesia mua a tō tātou atu ko Iesu Mesia. Tō tātou tatauria no te ara, te roto te rira I te tito, pene rua, I rawa rua ki te rimo. Te tatau nei, ko te au tangata pakaria kia maru iru I ia, e te maru, e te akono meitaki, e akarongo tikai, te akarongo, e te aroa, e te akakoromaki. Ko ia katoa te au waine pakari, kia tau tā rātou tuatua I te aronga tapu. Auraka e tāpepe piki ka, auraka e inu maata I te waina, e aronga api ia tūra I te tutua me meitaki. Kia hako maria rātou I te au waine, ouara. Kia aroa I tā rātou au tāne, kia aroa oki I tā rātou au tamariki, kia maru ua, kia meitaki, kia noo I te ngutuare, kia takinga meitaki, kia kauraro maria I tā rātou ua rai au tāne, kia kore e akakino ia te tuatua a te atua. Timoteo tai, pene lima, I rau tai e te rua. Ia e kauwai atu I te tangata pakari. E ako atura me te mea e metua. E te au tangata ouara. E tai ake ia. E te au waine pakari rā. Me te metua waine. E te au waine ouara. E tua ine ia. Ma te akono metaki. Ia rā tātou kato toa I te roa mātou te tua. Te tua te orongo mai te rāmane no tātou, te akamara iaia. Ngāti te tātou iaia, te atu te pua to tātou orama. Akameta ki tātou I te tua. No te a oro. E akara ne tātou I te upupungi na korea. Akameta ki tātou I te tua. No te rāmane tāne orongo mai ne, pera katoa to tātou piri ama upu tangata. Mane ki te tua te orongo mai te tikana. Ako uki uarai te akameta ki angari te tua, te pulu. E te ako te to tātou karongo. Akameta ki tātou te tua. Kāre atu. Kāre mai. Kuia na ke rai tōna tū. Ako papa neo te tua Abraham o Isaac o Jacob. Te tua tōna ingoa me tērā huki, tērā huki. Te mua te pama. Te tumu e te ako te to tātou karongo. Te rāna te tangata. Kuki aina ne, tātou e akarongo mai ne, e akarakara mai ne. Koe o te tua marua o te ako a te waine me tika ngarai tō te waine te ako I roto I te ekaresia e te api I te ekaresia. Tua marua tea, naka me te kei te tono te tua tau tāne orongo mai no tātou ki putu mai
te tai ngā. Ia kai nā ora tātou te kite te tika me tā kore api wana kau ki wana tātou ki te pipi. Hane kau ki te akonoa, hane kau ki te ora me tua, kau ki wana ki te pipi. Tua marua i rei te e petoma, mana ko me mātou te tāpanga i te tumu tāpura te tika anga te waine. Tua marua te, me e te ka ngai ne to te waine. E te ako, e te api i rote te kāre sea. Me kāre, e a e nere tā te waine ka rawe. E te ako, e te api i rote te kāre sea. Tā te atua i rangatau i aka tuanga mai no te o mama i rote i te pipiri. Te mea mata ne te o waine ere ne ora me tua e menita e ti apono waine e a mai oti. Kairi tā tai o te pipiri. So a hoko mene to tātou manawirunga to tātou tumu tāpura. Me te kānga tō te waine e te ako e peraka tō te api o te kāre sea. Ki o rāna tātou kātou toa, nā te atua e roa mai e tātou, nā nea ka mara mai tō tātou manako. I te tataranga te irawa, ki a ukiwa e tātou ki te irawa, i a tātata te manako i manako e kotea, hari aru te pipiria. Aka me te katoa mātou te atua, tō mātou me tō māta, Pata Juno Jennings, no te pai mai te api, kia mara matatu e ka uki ki te pipiri. Haka tano. Aere ka ere tarau ki o atu e uki o mai i Yesu. Naka me te kia te atua no tatu kato toa. Te rina ki neo ka mataura ta tatu uriuri anga hona ko tira i runga i te pipiri e tapu nā te atua. Kia orana. E turo, oro mai. Amen. Kia orana tatu e te tangata Cook Island. Te korokono mene i tatu prokolemi tira. Uli anga i luti te reo Cook Island. Tui taku ui anga no tira. E te kai nei tō te wai nei te Papatito. Ka ui atua ki tō tātou urumito i a Mineta Marama. Nāne aka marama mai te pau mai te ui anga. E runga i tō tātou program i tira. Kia rana. Te kia mātai tōre me tua no te nau anga mānea tā ui orongo mai no tātou i te pokoni aka matātou tō tātou programa. Te tui anga mua no tātou. E te kāna ai nei tō te wai nei te baptiso i te tangata i te ingo o Yesu Mesia. E te kāna ai nei tō te wai nei i te baptiso i te tangata i te ingo o Yesu Mesia. Nā kore, wakatainu i o ke e tōna ori me tō wai. Wakatainu i e tōna episikope he minita. E alta, e episikopo waine, he amai, e oti. Te karangara ti mo te ota i e turu. Ina mo te karangara e. Kare tika o te waine, o te mea o te tāne ti aka tainu e kare te waine aka tainu e. Karanga taurera me oru me tua ti e waine, e episikopo ti e waine, e te kanga nera tōne te rawe te oanga o pōro a te oru me tua, e ro te e kare sia. Mea pairau i tātou te manako ki te o onuam. Me te kāngai nei tō te waine i te Papatiso te tangata. Te karanga nei mātou kāre, me nei te karanga te pai e ai. Ai te tera i te waine te tāne, e mātou kāre. Anga i te tāne nā mua, nā muri mai te waine, ko te aka papanga i o te pipiria. O te mea o te Papatiso, te pai nei tāua te tangata, te opara nei tāua te tangata, te basile i o te tua. So ka rero ka ia tāua e te pai mai te tai mea, ka ni tatai o te pipiria e oti. Te tānganga i ane. Nōrira, te kānga i ane pāsa te waine te Papatiso, te karanga newe kāre. O te mea, te maki nei te waine te o marama kātu toa, karero ko te waine te Papatiso te tangata me maki tōna. Halleluja. So me nakaro nei te tangata rero, kua puta tōna ngā kou, kua ati tōna ngā kou. Te nakaro nei te tatara, te nakaro nei te Papatiso te ingoa Yesu Mesia. Heo te nakaro nei te Papatiso te tai. Te rā, te ora. Haere tora haere ki te ora me tua waine, kare rau, no te mea, e maki o ki tōna kare rau i aitare rau te taime, kare rau te wai. Aka pērea ka tia ki te tangata rera i te mama ora me tua, ki a pēta ki tōna maki, ki a Papatiso i aia, kare! Takaranga ne te irawae, rau te pipiri aia, ko tia te rā te ako no ia. Ia e pāketaka te ngako, tia rā. Nōri na mena ora te tangata rei te Papatiso, na kare te tai family te Papatiso i rātu heuts, tō rātu ora me tua e waine. Hare rau ke roka ia ere te Papatiso, no tōna maki o. A pere ka teki tātou, a pere me tai apopo e, me kare me take mai tōna maki o, mati te tātou. Ko i ti taro ke, ka oki a ko ora ki te waine. No te mea kare ki e rongi te tirera turanga, e ka tairu ana no tirera ngā.
No le ka oki wale tato ki pipiri. Te o me te kani te wene maramana. Te o mama maramana. E ore me tua e episkopa e. Kare ro ka iai te rame te tai o anga. Ta te tue a kano ki te tāne ki rapu. Kare ro ka iai ko te kekina ro te wai me maki koe. Ka tia kine na te o wairu. Tia tangata nei i tōna horo mo tukone ke meta ki roto oma. Mate a iai mua ke ka meta ki a koe. Koe nei te ka ngapa i o kukoe. Ko te aite a ngai lera kare o te kaka kirino. Mama o te uia. Kare ronga i tato te takone, kare ronga i tato te kimi mai te irawa ngai kia kokore i a tira kia. Ko tano rai te kare. Pea kala mai te pipiri e, te tāne, e tai waine. Ko tini rarai. Te katai nonga te timo te o te pene toru i rawa tai. To tato ngā iro ngau i te tauturi to tato mea. Uri anga mana ko te popo te tito te pene rua i rawa toru e te lima. Pera anga toa timo te o tai. Lima, era mai tai rua. E te akamana ma ke te o mama e ati kai ta au anga e rote te akoama e te api ianga. E a koe kore tika ki api me kare a koe te kare se rote mea ko si takere te ato te anga ta au anga me mua tangana mai. I te toa tau mai ia no te ara, ko iau the transgression, te erere te oronga ia mai te tōko, te ta au anga, te ta au aka o ngana te kare se, o te ta au api anga te kare se, o te, lune te anga ino wane a mātou, e ka te ane te mana ko te popo. Tore le te kanga ine, to te waine te pāpetiso, kare te kanga. To te mea kare le koe tano kirira. Karama tāua rira, mea kare o te kanga, te pāpetiso, te tangata, aka pea ine le koe i raukai to o te kanga ki ako. Raukai to o te kanga ki api. Eo te karia, arita tai le pipiria. Eo te mea kua, aka tainu ia kua rame tue, eme se kua, ia ka pea koe te aka tainu ianga, because karama tāua e, te irawa i ro te Timoteo toru. A Timoteo tai, pene toru i rama tai turu, te karangara e. Ko te tūtua mōtia. Te tei tangata kai nā ora tia taonga e misu kōma, te tei taonga tia akoro. Kai na mai e tāne e tai waina. Hai le karanga mai ne waina tu waina, ma kai le waina e tāne, e tai tāne, kāre tāne. A kara tātou ki mure me tātou uri mai te epe tomai topake ne. Te tamarika ia kōma tengol marua. Tengol mā toru a ia kōma tamarika te kātou tonga tai te mai. Hane rawa e tāne ia na kira te taka papanga o te tengol maru. Kaira mai rako te tamarika te maru, tamarika maru a. Pene te paega, karanga e basta. No te tuatou, mea, rakatau e tuatou mua tirera, e tuatou o te. Era mai rei tātou te tuanga o Iesu, e tengol maru apostol. E a koine te tairo tukare, e tāne pōroa. Te mua mana o Iesu Messia. Aka me taki tātou te tūno tōna marama. Nō reira, tika ngaine tō te waine ki a mōpitūna te tangata kāre o na tika. Ako ki a koe nei tātou rei tō tātou manako, tō tātou ino wa te pōpong. Te aka pēr mera tito, te aka mera tito, te ere te anganga te waine. Kare e ako, kare e api o te kāre sia. Ko tāna anganga e reira, ka hako aia, ka api aia e tāna ano i tō kutuani. Te ere tōna taonga i konei. Konei. Te mama, api i tāna tamariki. Te papa, o tāna e papa e aka tika te oranga. Ko te api ra, te te mama. Api te mama te o tamariki te maine. I rote tōna mutuare. Tāna o tamariki te maine. Tāna o tamariki te maine. Rote mea ko te huki tea. O te tuatou ki muri e tūmaine. O tea te ngai kai nangare e rato ki ako. O tea te ngai kai nangare e rato ki orometua. Tea te ngai kai nangare e rato ki episikopo. O tea te ngai kai nangare e rato ki tiakono maine. Konei, e rote te mutuare, ki tā rato tamariki. Api, a tāua te pirianga te mama o te tamariki, vai ta tātu tō rato pirianga ki te papa. A tāua ko te papa o tāna e aka tika, e kare ia pai mai te taonga mana i runga te. Kara tāua te upoko o te kōpūtangata. O te mama, ko te tōna ngai a kōma. Ka api e tāna tamariki te maroa, aka pēr me akono i rato. Aka pēr me amaha, aka pēr me tama i rato. Api e tāna o tamariki te maine, aka pēr me amaha, aka pēr me tama i rato. Ko tā rato ngā i te karanga nei te tua e, ke oro me tua rato, ke e pisikopo rato, ke api i rato. Kone, rete te mutuare, kare rete te arpure.
Re me mama o me to wai ke kira ti ta o tu mai kone. E te api ta o tamari. E te ingo Yesu me se. Te anga ki te la tito. Ki te o mama. Te matai si karangatau ko pakani e te. Nā rato e akono mai te tamari ki o. Pwede mai o e tupu mai. I tō rato rang. Api rato api te anga. Te heo mea kato to te utu e kai nanga rato ki kiti. Karangatau e lera e. Mua ke rato kai pui ere ta rato tane. Ko ti a ko te api. Hallelujah. O te a ko te api. No te mea ko tō ngai te ia kanu o te tō ki oro mito. Hallelujah te te kalesia. Nā te papa, nā te tane, tira rau anga e aka tai no mai te tua e te mo mana o Yesu. Aurokoro tātou tai tō, aurokoro tātou ki a. Rakatau e kono ni noni te mana koe kare tanoan. Ko te iau te api e mea, ka taratara atu, ko taratara takere e no kone, te waine rai te tai aromea kare āre kia. Ko tia tō ngai ka api koe, ko tia tō ngai ka apu koe, te mutuare, ki ta au anau. No te mea tō koro pirianga, tō o pirianga mamau te tamariki, vaita tātou ki tō te papa, no te mea. E iwa marama te apea koe tirera tamai. A tā ore ano mai te tamariki. Vaita tātou tō rato pirianga ki a koe ki te papa. E rua tumu ka tumu ki te tamariki, ka patako rato te papa, e ka akore rato te akaueanga te papa. Me ere mai rato te pirianga, ere mai ko te mama. So, mama, ti e tā autuanga. E ako ka ako te te kare sia, kare ako te kea. Nā mua tamari. E kare sia, nā te uru me tū tiri ranga, nā te tāi. So te aka pere te tātou te ngā iro, ka hoki wale tātou te ngā iro. Ka api. Api te tamari te mai. Api te tamari te maro te amanga, ruti te mutuare. Ko tāo amanga te mama, e te huki pakarikania ki mama. Nā rātou e pe mai te huki o e tū mai ne. Ano ki tāo tamari te mai nio, e te tāo tamari te mai nio te tāo kono. O tāo amanga mama, te aka maruru, ai, ia aka pera, oi, ia aka pera, oi, aka tano mai te ora. Hare ki te tuko te tamai nā te ki tapara, hana tuko e takai e tuko ki rano. Hare, ko te ngai aka ene ki ako te o mama, e te o papa, i roto i a tita pene rua, i no tore te ngai te kaka te ato tato manoko. I te ramane tā te atu oro mai. Thank you no te nā huianga mua, ia ka meta ki e te atu. Kia ora ana koe e te oromito, mas, tāko ui anga kia koe. Nōrunga te reira i te o waine, oromitua, e tuane i te oroa. O ki te tātou tā te pipiria i aka kita mai. Te o waine ki a mūteki. Si o kore rātou e rawe i te te anga ki roto i te e kāresia. Me e tika ene tō rātou i te tua, i te oroa, e te ormitu. Ai, amen. Aka meta ki tātou te atu no ta tātou i amarua. Aka meta ki e te ormitu no te pai mai te i te o ianga no tātou i te akamahareru e tātou. E tika anga ene tō te waine i te tua i te oroa. I no kone ko tutu mai tātou i tika anga ene tō te waine te papetiso. Te teime ko te tutu ene tātou e. Me e tika anga tō te waine i te tua i te oro. Ka kauki ako oa o te mana oi mua. Me maki te waine e oti te tuara ko i te oro. Noato kare taka te kit. Noato te kare se kare kite tua ko i te ora no te mea oro me tō waine koe. Ko te tuara ka kite me maki o ki koe. Karanga tāo e. Te tuatu e maki ana te waine. Aka koro maki mai me kakatia ahuru te waine. Te aka piri neo ki o te transgression, te ara. No te mea te waine la te tai oro me tō te karanga me kare tika kare tō te waine kare. Me mo tanga ana mai. Ka woki wara ki te ira ma te aka teia a te ara transgression. Si mo te o tai pene rue o te ngor maa. Nā te o ki a ka tupu te mate. Nā te a ka tupu te maki o te waine. E te o marama ka dotoa. Ia te tamato e kare se ara mai e. E kai oro ane te o e petama mua o te marama. Aka tāua e te o waine me maki mai pēne ki te opanga te marama ki te akamatanga o te e petama o tiri na marama o. Aka tāua rina me mama oro me tō koe te apaine ko te oro a te tuane ko te oro a te tia tuatau maki. Hare akara anga tau me ka akatano tāua ki te
Ia pai manga to te to toto e to te to kompa e te tua te ora ke te stado te to. Ro te me makio ki to. Tahane te pai ka ta te agala tire. No te transgression untra. Te ngai untra I arai. E ka te ma au. Te vai te ora me tu. Te tama ki nei amato. Ko I ko to te kapara, ko I ko to te kapara. Ti unta te ira vai api mai. Tahane ra to e tika agala to te mama. Kare te ira vai kapara mai. Te karanga ta yaro mai tira no tato te ora ua. Ko te uia ngau kiri te e a tate aro ua I taui. E a tate aro ua I taui te karanga nei rato ko kore te ture. Te karanga nei rato e ko tia maki transgression e tutua nei tato te ara a te vai nei kato mo te tato ewa. Kua tama e te tuatau o te aro ua. Hane tato I raro ua te ture tira no tato te aro ua. Karanga taure ko te uia nga te erera. E a tate aro o he taui. Tai ea te aro o he taui ko te ture. Kare te aro o he taui ana te ture, a ka tupu rā ke I te ture. Karanga taure na kare tato e mate rano te ture a kou. Ora o ke tato I te Yesu. Te rua, taui te aro a ua. Hane tato e tāo o te manu no te tatara anga ara. Ora tato te toto Yesu Mesia. Taui. Ako tupuia. Ko tiara, ko tia o te ngai kare tātou marama, the transgression, te ara, ta ewa ia ka tupu. Kai koe, me kai koe ka kite koe, me tia tuarai. Ko tia ne, kare rawa ia ka kore ia na te roua, kare rawa ia tama ia. Ro te mea, me harama me te euro me toki a koe. Pasta, tira ro tātou te roua. Hane o tātou mea koe no te waine, I korea ko kore api no te mea ko tama ia, kare tama ia na. Tia ua. No te mea, karama me koe ki a koe ko tama ia, te aite angarere ta au waine, kare ia maki o. He oti, kare tatu e mate. Kare ne te transgression I pātiana, nā ringa I pāti, aora tatu e tatu ua. Ko tia te ngai a ka mui e ne e ke kore waine e ako, e kore waine e api, no te mea ko tia, o tia te kai te kapua o te mana koe ki kore a katika I te waine. Kone, ia tatu e aru e reta te pepe e pe meresu kare tatu e marama. E marama. E te aronga te tūtane e ato e Maria. Te kalanga ne e Maria. Ko ia te waine mo I tono a Yesu ke arabe te o apostol. Ko ia te waine mo ki te Yesu te orang. Ko ia te waine mo e kalanga Yesu e koe arabe te apostol. Te o apostolo e. E kalanga ne te aronga e. Te waine te tono e Yesu ko ia ka Maria. Ko ia te waine mo e ako kare Maria ia kuana. Era o e kawe te karere a Yesu. Kia marama tātou te tuke o te kuanga e te karere. Te kai te e tārawa ke, kawe anga karere, te kuanga. Kare aitite. So karanga tāua nere ko te transgression, ko te ara. Kare I maa. Nani ngai maa kare te waine maki, kare te waine mate. A kua ki te manawo, mea ka mōko te o manawo, ki runga tia irawa nei. Timo te o tai irawa rua. Pene rua I rau te maa, mea ka mua ka ki ka marama koe nere, no nina o te waine kari ia ka tainu I o te pipire. No nina o te waine kari oro me tūra te pipire. No nina te waine kari eako. Te ako te mera te ira wae. Ki a mo te ki. Aro au ki te atato kore marama te reo Māori. Ki a mo te ki te o waine. Te ka marama tura no kore, ko tāo ka api koe, ko tāo ano te mutuare, te o mama. Nā te papa te nā tuama, hako te te akarese, ko te iki ia e te tu. So e tawa nei te waine kia tua te oro o Yesu. He ai te tua ne ko te oro o te tua te tatai te ino. E te atine ko te ture. Te ngā epi toma te kai maki ai te waine te tua ne te oro. Ia mai te aro o te tua. Ya e aru pa te ua ki te era o te iro a mana ko kai te akora kare. Te karanga ne te era o te pero me tapai a hena o te puka tape. Ko hako e kare a hena e pero me tapai ne te aite a karongo te waine te totoue e a te o mea kātupu. Hare rau ke rongo te waine te uri te iro. Hare rongo te waine te api te iro. Ko tia te ngai kare maramara te tuke o te hako. E pera katoa te totoua, kare ai te. Te kalahane te tai ora me tua ere,
Hare tatu te ngatiuta, te apai nei rato te irau, karatia toru, lungon mawaru. Hai te pōro tatu. E tai o tatu wai mo, tika e. Tua tau mua, a tau te kore mo tu taito. Maa te waine te tāne me kare te isi tangata ngatiuta, ko te mea no rato ki te ora mo tu kore. Tai mai e sua ka pino ko e tatu. Iro mai tatu rena ko mo pa o tai. Te aita me, a ka mori tatu, e tai e uki tangata. Te kuki aere, te tonga, te Japan, te Afrika, o te aita mai e o tai. Hane kara mene kako tatu katotoa. Te aka koe neo ke mara mau ki tātou ko tia te ngai, tia te ira. Tima te au tai, rua te ormaa. Me aka moko te omana o hirua kone, a mara mau koe rai. Ea a te o mama, i kore aka tika iai ki ako, e ki api, e roto te ekare sia. No te mea, ko te ara o ai te akari, ako kore iana, roa atu te aroa ua. Roa atu wale mai Yesu aka tupu te ture. Kale tia ara i matuana, te matenera ki tatu. No tia ara ne o kotai. E te mo Yesu me se ria mara matatu te akatakataka o te ira. E nā ore tatu ke mara ma te tūke e te akoanga e te karere. Te tūke e te akoanga e te totauanga. Te tūke e te akoanga e te kite. Witness. Anga pere tai ira mawaru te karanga te epae. Te karangaru i ngā topo mai te wairo tapu ki rato. Ka atuto. Kari ikia. Tāne waina. Ai tene kora ki te wairo tapu. E anga kore, o te rera ki kai te maruia. Apai atu anga pere tai ira mawaru. E ki te koto no. I Jerusalem, ale karamana e ako puro koto no. Tukera te akwanga. Tukera te kite. Preaching. Witnessing, preaching, break scripture, witnessing to share the gospel. Mera ko kiroto de ako no esere. A tiko te tara ko te ino. Ki mara ma te kato to ilo te ngaise, ko te ngaise o tuke. Do re no pai ni kare aka tika ya no te mea ka ho de o to ki te ino. O te Timoteo, ro, te ma, te transgression, te ara te o tubuia. Me ko tātai, me ko tātā te tū. E te kakita mera te ira o te reo maore, kia pute ki, ko ai koe i te tamaki, i te tūre tā te tū iakono. E te ia. Ma te a Yesu tua kau oki ki te meto, ki tōna ngai ara mai e, te ia rai te ia, ki e tūre one. Anu e tau ia. Te ingoa manau Yesu, te tai i ne rai tātou rotu. E tika ngai ne te waire te tua te ora, kāre. A me te ki o tomato me tua tāne mauki e papa pure e ko tāna ka mara marama. Me a kara tātou te puko kori ne se tai. Te ora matai me mōki muri. E a ka marama ngā te tai e. Me kare tātou e marama te tangata. Ka riro te naturo o te iau te a ka marama me ke tātou e. E a te kai tā te atua. Ka aitanga i tau e te iro. O ka marama mai na uruma te tiare maori. Me puera era te tere Maori mauki. E aki era te waina no te tue. Apa me te amaranga akaranga me i tawiti. Haru mana mana te. Mana mara au ki oe te tū natura. Hariro te tū natura te akare mai e tā te tū anga te akatikare e te akapapue ko tia rai. Aka tawa i rera e. Ko tia tāna reo pōri ki roki. Me tāna au, me kāre tāna au tumai te maini tupu mai u te tono mutuare. Me maki koe, te maki o te waine te amara makato toa. Aura karawa koe e aaki te tiare maare, te akarama. Ko te mea, te tai tangata me te alatau e waine. Te tai tamaini me kate te waine, me aaki te tiare maori, te tuatou e puera ara te tiare e maki tona, te rama i rā, tau te rā pura ko ngā toto. Tau te tiare maori ngā toto. No te mea, ko kite te tū natura e, e maki tō, o te tangatara ka rikite. No reo tāna reo pōra ki ruki te. Me aaki te tiare maori, aura kai aaki te tuatou e maki era koe. Aaki koe te tuatou te maki, koe te tuatou kari o maki. No te mea ko te tiare ia kai nangaro ia. Halanga tāua reira tia reo pōra ki ruki, mārama mai au reira e.
no atu e ata tatu tau ia, no atu kare tatu e aru tate tua ka tika ngai, e kore te vai ne ako, e kore te vai ne api, tia ra te tu natura te akamara mamai. Hoki te natura. Aura ka koe e amere te tere mauri, no atu ki te pu tere mauri te tere. E te nagaro koe te amere pa. No te rara e makito, aura ka e amere no te me te pu tere mauri te tere. Me amere no koe, te ramaira toku kato do te tere. E a, hoki te o te natura. Hoki te natura, ko te vai ne amere e mauri. Anga tawere me ko kite te tu natura te kari mai te tatu e, kare rai i e tano no te afi te tere. E a tatu le katamaki te tutua te tua. Te mara materi, ki te ia mai mara maorera, no rira te ka. Ko te ia. Me roka mai te tu natura te akamara mai koe rere te tamaki ta te tua tata. Tua te oro. I to o makia. Kai te tangata te kare se i a koe e tuane te ora, i rote to o tuata makia. Ke tau tunu mai te tua i a koe. Kare te rā tua ma nao, no reo prakaranga i aie. Ora me tua koe, e pisi koe koe, api koe, i ta au ano i tuku tuan. I a te kare sia. Ko te au me te e taito i tone e tato i te tutua nā te tua, te o mama, e ke kiraro, no runga mai tire rā, atarong. Ar koe aka tika ia ki roto i te aka takaanga a Iesu me se aka meta ke te tono tatatu iro. Ko tau aha api i tau ano i tuku tuare. Ke ki te rato no te mea ko rato te uki o. Kanu ke rai koe te tuku tuare te tua. Nā te o tawini o te tua tāni, tawini tāni o te tua. E aka aere tire. Aka meta ke te tono te au i anga rua. O runga te tua te ora. E pati anga te. Me rongo te tū nātura i te aka ki te mai e. Kare koe tango kirira, kare rai koe tango kirira. No te mea te o tū anga kāto tō me taimai te akaere mo te akaere se, e makito o kare rai ki te tua i aka tainu i aka kirira. Me kari tata ia, kare koe aka tainu ia, e ki kira, mama hau. No te mea ko koe mama, ko koe te ka tutaki. Harira mau e tai ara, te ale te ropa paa, is it one transgression enough? No te mata. Ape ka mate o kota te heru tai. Me ko kini te tūna tura e te kairanga te atu, akapera. E a tātore ka pasi to iei. E te karamare te irawa, kia mute ki te o waine. Hiro to te o e kai, te kia mute ki te o waine te ahuang. Kia mute ki te o waine te apia. Oki. Simo te o tai penero e o te marama, tine te akataka, no te araia. Transgression. Nā tia ia ka tupu i te ako paianga, te tikama te mai, e te ako, e te api. Mārama tatu e a te akoanga, e a te kite, e a te akoanga, e a te karere, e a te akoanga, e a te totauanga, hare aitite. Te te ora me toi, te karangane rato e rota i nioera, rua, nonga māmaru, ka moe ka totou, ka kite, kare aitite tinera ki te akoanga. Pinga ke tākiri. Me te waine rei tāmatu awi o Iesu. Tāmai ki tōna rōru. Tāmai ki tinu. Ke te mano i akamuni. Ki tōna roimata. Te to tōwaraia. Prophetess. Pero me te waine. Hare te apostole ki te kamata Iesu ki te. Te aka te mamane te kōpapa Iesu. Rotana matea. Ko te ai te amatu pero me te waine. Hare e akona ki Iesu. To tōwai. Akane Iesu rei, no te mana ko tia waina tia maro i anga muni. Te au kai katoto ka hau koe tia e mangiria i anga mara iae. Hane e ia kwan, toto urau ke ia, ka mate Iesu, kani te apostole kiti. E kira e pero e tomaini, ko ta au e toto, kani tera te akwa. Te karane te aronga prophesy, e preaching, no, e toto wanga tera. Mara mai te akwa, mara mai te toto wanga, kani ai te tira. E te mo mana o Iesu me se aka me te ke te tono tia, hui anga roa. Kia mara mai tatu e, kia mara tatu e ati kai te aitea. E te mo mana o Iesu me se. Te ki no tēnā hui anga roa, tora me tua. E tatu i to tatu hui anga turu. Kia orana. Amen. Kia ora na koe te ora matua marama, mane atu tātou tumumana ko no te era, ko taku uianga i reira kai noro au te pai mai no te, no tō tātou tumumana ko, ko ioki te tumumana ko te tuanga rua,
ko taku uia ngai reira. Aka ki te mai koe tianga i te ngai kakatika ia i te vaine i te api. Pera kato koe mā te aronga kakatika aia i te api i te tutua a te atua. Aka ki te mai koe tianga i te irawa, i te pene, te aka maramara mangmayanga o te tutua a te atua. Ko taku uia ngai reira tianga i te ngai kakatika ia i te vaine i te api, koe mā te aronga kakatika ia ratou i te api. Ko taku uia ngai. Me te te tūno to tatu ia maturu, to tatu ia maopangati e te tapiri, e te koko atu ko yoki, i te tikanga o te vaine i te ako e te api. Me taku nā mō mai te ngā ira wai pange to tatu tumu mana ko e te pupu, te awa te anei, poi o i timo te ue parako to ia tito, e te akataka mai e te ngai o te vaine, ka ako, e te ka api, hero te tono mutuari. Ai nā ngaro te pai mai te irawa te auia mai te akako to tatu ako koronga, i te awa te manea, te api, te ka ngai ne to te vaine te api, e akakorei, te no toki te ngā irawa ne te taupamai to tatu tuanga rua, o te mama orumetua. Ia rote te ngare sia, rote te mutuari. Ko te tuanga maata ruatu te, no te o mama pakarikari, te uki pakari, e te akamaro e te uki o. Ko te tuanga te, e tuanga ko te mama ano ki tāna ano, e para koto te uki taito, ki te ano mapu o. Tirunga i te nera mama e ngā bea me api tāna ano. Hallelujah. Tirunga iai. No te mea, me a kaipa mo tāne ki tā atamaina, a kaipa mo waina ki tā au tāne. Ko tōna tūga a pai e ki tāna tāne o, ko tōna tūga a pai e ki tāna waina o, ka okiwa mai rai e akaranga no o. Lore koe kai nangaru e iai ki api, lore koe kai nangaru e iai ki akamaru roi, lore koe kai nangaru e iai ki api tā atamais ki angama. Ro te akolo i tōna kōpū tangata, te ngai tupu mai e, kakatau e nira e. Pōro ta au api anga me tōna tupu mai anga. Nā tini e akari mai e, me akari mo koe e, ko kite e, me akari ko kite koe, ko akarongo e ta au api. Hallelujah. Tea, hako koe ta au ano, api koe ta au ano. Me kare ia mama e ka maru rui, me kare a kare na ia maru rui ia, te api i tāna tamai. Eo te akari mo koe to e ki te tangata, me kare ki tāna tāna. Me e pāarua to oranga, ka pāarua rai ni tamai ni mera. Hare nā kui koe te ka apa kau ki mai ki a koe. Te tamai ni o ki a mea, a karo koe. Te a ka mea mapua, me kare te a ka mea mane o ia, e pāarua ara. O ki mai ki a koe, nori o koe kai tangaro ki api me te ki konei. E a koe kai reru te kare se api, nga mo ki konei. Hallelujah. Ka te o ngai kato toi tārawa kere tato tamari, te o ki mai ne konei. Eot, me a koto oro me toi e tā ana huriri koe. Nā mua ke te akare tā tino, konei. A koe o ki mai konei. Karuke tuka te a koe kano te kare sira, o ki mai konei a koe tā ana. Me pārua te oranga, no oe mama. Me tārawa ke te oranga, no oe mama. Me pūmau te oranga, o ki mai no oe mama. Hallelujah. Te papara papa, hiri koe. Kone, pārua te oranga. Hare ki te amaniru, hare ki te tamakapu, hare ki te tea. No oe te terepu, no oe mama. Leo papa, reflection tera, no. E a koe re ka hau te kare se, apiru te kare se, e ko te ta autua me kone. Ko te uki te. Api ta autamari te maro te ama. Hare me te me, ko te anganga tama arena, te tamari te maino, tamari te maro. Ai te tera. Api me a kore tora to kōputanga. Te anganga te muri te tauturu, te anganga te muri te support te tora to family. Kone. Tia ta anga ka manmandaga kare ko hare tiko. Apai te family, te kōputanga te kiro te tua. Te kare nato e te tau ta rato pipi e eru te tau mutuare. Ka ta tau rato ta rato pipi e eru te rau. E ara, kua whea koe mama, kua whea koe mama. Topa. No te mea kare koe a kamaru e ne tau ano e te anu te pipi e tau. O ki mai ki konei,
te ranga o ne te tuta ko mare o ki mai kone a pita la to tamari a kone ta autamai ta wa to oronga to i diri mo ta antan a kone ta autamai tomorrow ta wa to oronga to ko tia ta anga mama a pita autamai a pe me anga hiro te mutuare be khamata na e toro ko buta o ki mai kone o tia to o tau api hiro te mutuare me paru atini te mai ko koe e paru atini te mai kare marko ko koe nai mama papa sinunga to goro pile ma to goro mutuare te api te mai te api te mai e te mo mana o Yesu Messia e se ka ngai ne te vai ne te amo te api te ngale se kare ko tia o to tau ko te tate tu oro mai api ta automati che mette che torna non ti mi ha guardato tu che amori hanno mettato tamari te api e ti ha una tamari appaia tu le tamari alleluia a tavole le e a tao e a qua tao e api a tao na te io halinu meta tro te ore te ha ero i te tome te uro metu e amaru re tato dore o tato mala votra me na oro te api mama me na oro te halinu meta tro te to nga wa ka tika meti lo we ko te nga no yo te ma ka ke muteki dai tama karu ke te ataro karu te to nga tana iki o ki me ko ki to nga itsga aru ke katara ka ko tato wa tamar ke tora era lui wa tamar tora era kai ko wa tamar tora era kali ka te ko ya ko ne ta ke tamar tarau ki tao eu te tenho a Yesu Messia. Eu te mea koma te oro me tō te o taore, kore koe tuto e tāo. Aka kino wata, o te o to o ngai tana. Tikone. E tenho a mana o Yesu Messia. Oki mai e te o mama. Te e tō tau oro me tō e kone. Te e tō tau e presiko me kone. Te e tō tau o puaki sama te kone. Roto e tō o mutuhari. Alleluia, tenho a mana o Yesu Messia. Mama ua. Tangata wale e ate vai kore e roko te tikanga ki a ko te ngare se o te rato tato tumu mana ko te kai te irawa timo te o tai rua te orma a transgression o te ara te kare no e marwa me karanga me ko oro me tua me mana ko me kare irawa ta au ki te oro me tua e vai ne te tai yako te kare se kai na oro ki ni me ko ya au ki te mo te pene te ino te pene te tau te puka Hadi ki o tā. E kare rā me ko tāro ki tia mama ya kone ro te ataro. Mamau. Te ira o tāmo kone. 1 Timothy 2:14. Transgression. Cause the transgression. Ever. Mate e tātou. Te mate ne rai tātou. E ka mate watu rai tātou te mai Yesu. Hallelujah. Te mate ne rai te o mama. E te makile, e ka makiwa te tema i Yesu. Te ai tema kalima the transgression. Hallelujah. Ya roko e karama mai a koe. For by grace, i rano tato te roa kalima tuana. I te mo mana o Yesu me se kia me te te tono tono mara. Wake wa koko o tui no tato a korona no tia tua marua. Ko i o ki o te tikanga o te waine kia Ia ko me kare ke api o te kare se ka pa me te tai tu mo mana ko te tai mai e petongo. A tau e mana ko kora tau te roko pa challenge te na te tai mama uru me tuo aru kite me militaia me autaia me nanarei a matai. O te o tana tu tua te akakino te e kare se mo ato tatu atu pe Yesu me se era kato te uru me tuo. Ko te ngai rau ke kare tano te akara tau e te koto e ambakare te oni tua tangata. A te mama, kare o ki e tutua me ki te orme tua, tutua e te ero ke. Te kapiki ne e ako me kare te orme tua e tamini ni rano te e kare se mua atu ko Yesu Messia e. Aka tau e, a te ti apolo ti au ama. Eo te nangaro ni o e, ki te mai e. Ki te mai ke, ko te anganga te ti apolo me oni tua koe to mana koe te tangata ke, kare koe me mai kia. No te mea kō te api ne kō te e ako ne.
Taka ne ya kale ya arikia. Are ya arikia na dia malo ko ko le ine ya. Ete mo mana o Yesu Mesia. Na pa me ele tana iro de yone pe de romo iro te ko mai. Taka ne te tuku ga Yesu te kale de ke maria e. Er ko ya ngite de apostolo arabe maya. Ko tana iro te ya pa me e ko oni tua manana e te orbe tu. Dore mala ko mai wa pa pe ko to tato programa ke mara mo ke ya alo ke tanga te ula na muri ero te tu aga te ko wa do te tona mat ko te tai tu o ke tato te Cookie Island me ina ro tato te oni tu te tanga te gari na ro te ko mo tanga te gari na ro tato te tutu tanga kare o ke tato tutu ana ke te tanga te kai ka ro te tutu kai ro le tato ro ke tafi Tarawa kete no, tarawa kete tuto, takamilia ke tarawa ke karawa tano. Te pati nea me narawa te tuto, i te tai oro me toa me kare akahino mai mato, no te mea ko mato te hakone, e te karo koe marekana, no te te o me apine mato, e mitakia me please e tia, minita ko ine oro me toa, e kapiki koe iama. Te karanga ne koe ko mato te kino. Kare ko mato ori tuana ia ko, ko te ori tuana ia mato, ki te tai o me mai te tamato i kare sia. Dore te katika ne te tuto ki a koe, e te nao nea me, ina kono koe ki to koe te marama, o te pipi ria, me kare marama tu koe, ia koe ori tua ki te tai takata ke, ori tua me koe ki a, no te mea koe o te apine. Hallelujah. E minita waina tia no nei David o Rebecca Daniels tōna i mo. Haru kiwe matako te pai te ingo. Haru kiwe ori tua tangatane, rakana te ori tua tikau. Pai mei tāna ina wakara mai ko tāra wake mātou, Ioane, romoru tanga maitu. O Maria te waina moe, ki te Yesu te tua koa. Iaia, roka mai te mana o Maria i nera no te ki te tua koa o Yesu. Tona Yesu, iare, ia te tua apostol. Me ta tau mena ko te ina Ioane romoru tanga maitu, tanga mai waru tika. Hanga ki te mai ere tua Maria, tuku te kare. Tore na karo mai ti ora me tua waine, me kare, ko ai no atu e na ai koe hatainu, aru vide me hatainu no koe me na aura koe hatainu, te e to uia mai rea. Anga ki te me koe te pene, te puka, te irawa, i tukua Maria ta anau, hakoanga mua, ki te apostol. E te ingoa mana o Yesu. Ko te taku o onitua au kia tu kia koe. Ko te taku o umu tangata ko kia tu kia koe. Ko te taku tutua tangata ka tutua tu kia koe. Ko te me e ngare kia te tutua kia koe. Ko te me ko te tutua mai. Arau ka tika mea ko kia koe mai ki. Te ere taku ia ma kia koe. Me ko irina ki koe. Ko ako a Maria ki te apostolo. Aka ki te mea ko te puka. Te pene. E te irawa i ia koe a Maria ki te apostolo. E tatu kato to inina ki ne kuako te tai wainere te kare sia. A kare me ko te ingo te wainere te puka tapu. Kuako aia e oti. Awa ki te mai koe kia koe. E a te puka. E a te irawa. Makane te pene. E a te irawa. I ako e tine te waina. Aquila. Priscilla. A ki te mai koe tā rato irawa. I a koe rato. Maria. E a tāna irawa i a koe. Hannah. Te perameta waina, perameta waine, e a tāna irawa e tuku e. Te puka, te pene, e te irawa. Haani ki uri ne tāu. E te haki te mai koe, e a tārato tīm, tuku tāpura, no tārato wako. Kia māramo ki koe te tuke o te akuanga, e te karere, e te totokuanga, e te kite, no Yesu Mesia. Kare ailite. Hallelujah. Nore naka tia ki wātou ki a koe, ko te ngai te kai nga oruia, ki a huruto e tau rei, no te tiro. E ki te tau rei, tia te ngai e tūnei koe, tia te ngai e tūnei au. Me ora me tō waina koe te tai au ngai, ko tia tāku kai utu ki a koe. Me a paine koe tō mana koe unua te ako ngā Maria, tutu koe e hekoa, nā a ki te makore te pene, te irawa, e te puka, tā Maria i aati, i ora ngai te karere ki te apostol. E nā te numero kato tu a te tatu, te panga o tamato program. Higi mai koe iau, me kare text me koe, i te puka, te pene tutua, e te irawa, i te tai waine, i te pipiria, e kua akua ia, i te tai puputanga. Tā
ki te akoanga, e te kite, e te totouanga, e pera kotoa te karere. Ko te akoanga, a ati te irawa, puka pene irawa. Ko te karere, karere. Ko te totouanga, te kātū mai. Kite, witness, ere, akamarure te tangata, akamarure, o ki mai ke Yesu. Ko te akoanga, a ati te irawa. Taratara te irawa. I mua te tai urupu tangata, mea kano ia te akaire mai te pipiria. Ka aru to tau e kare sia. Mea kare raina ko ia te akaire mai. Repent, tatarara. Baptize in the name of Jesus Christ. Tatarara te te wa Yesu Messia. Ia roko te vai no tamu, ia roko to o marama. Ia ka eke ia mai meruma te na ataro mana koe koe. Kua ka tainu ia koe te tua kira. Te tai watu orometua ia koe nero tara te kare sia e o vaine orometua. Pauroa. O tāko tutua tea, e challenge ne te ropa pāri o koto kato toa. A kāre mai te tai irawa. Te tai māma ora me toa ia ora te kāre sia, ora te pipiria. Te puka, te pene, te irawa I a atia ia, makare taratara ia, I ako e te starato te tu. E te ngō mana o Yesu Messia. Nō reira, patea ka tere te starato kuki ane. Me nangara ko te tutua no te tai tangata. A pai koe te tangata nona te irau me kare nona te nuti. E mako e tire na karo ki te tau nuti te taro ki. E kawe ara koe te kare ki te tangata nona tia. Huianga. E pera katua tia hurutoianga. E pera katua tia ka kinoa. Mama! Aere mai reire tau pauanga. Ro te tangata tau e mana koe koe. Nore tia mama ori me tua. Aru ki tia ka pēo te katai mea tuko mai tō mana. Ai nā ro te tau pauanga. E ata Maria, puka, pene, irawa, I iako ki te apostolo, e te mua mana Yesu Messia. A me te tātou Yesu Messia no tōna marama, e no tōna roa ke tātou katoto. Te rina ki te iau e, haere no te tauturi e tātou, e te stangato te tu. Me mama ora me tua koe, ho tāko ka maruru ia koe, o ki mahi kone. Ia koe aru tātou tangana, ia te mea, te ki te leo koe turu pūtanga te akarongone ta awa honga. Koe ia koe pare, mataku koe tia. Nā tia koe a kawā, nā tia koe a pai, nā tia koe e tauka. Te karanga mata I o e, te karamaru, toro mai. Pōro ta awa tuto koe, te aitanga me te hakorongo te atarau e. Kane o tika anga te koe o te atarau. Pōro ta o tuto. Nā ta o tuto koe e... Karanga tau e akatango ki te oromotu koe, nā tau tuto koe e taupa. Mamau. Every idle word that man shall speak. Hare karamele, woman, man. By their words they justify, by their words they condemn. Meaning. E kare vaine I roto. Pōro to ua matai ki tamini e koe te tua. Ua ka apatakere I a koe kua ka tai ki pasi. Ia koe ka mai au, tatai I kone. E roto te ngō mana o Yesu Messia. Roto tātou te tua tutuanga tōna aroa. Tēnei tuatou ua. Lamenta ki o te tua no tātou pōro. Te tātou te tua, pērakatua te orometua, no te oia, tātou te oro mai, haka māruru. Te patineo ke mārama tātou te irau. Ke pōnu meta ki tātou e, ti e tātou e tūne. Roto me I, pērakatua te natura, I te akatika mai ki tātou e. Ko tau te anu, te rai tā te tui ako papu. E tire te kaitamaki ne e tātou, kaitamaki. Haere ko te kaitamaki ne ke mātou. Haere ko te kaitamaki ne ki te kāre se mua to tātou atu Yesu Messia. Te kaitamaki ne koto ki konei, teia. Tā mātou angare, a pai mai te ira wakua. Me te karanga ne koe, kāre tono na tā mātou api. Me karanga ne koe, ko tāna ko ki te ome. E ngani me koe tēnā tō mātou numero ere, ringi mai. Ko te ngai mita ki te me, uri mita ki tawe, a hataru ki no te iro. A koe tuto ua e tara mo ke, e ot, kara koe ki. E roto te ngō mana o Yesu Messia. Nore te akamita ki neo te tono, te tuonga tā te tu orongo mai. No te tuatau. E te oro. Tā te tu orongo mai ki ara mai tātou mo te tumutāpura. Me te kāma tō te waine te ako e te api. E roto te kāre se. Tēnā tō tātou api a kamārero I tātou. Ki te akatanu e tātou, ki kore tātou e topa ki raro te tauma a ngā te tua, ki aru tātou pipiria.
Rege mato kato toki koto, te kare se mo ato tato atu ko Yesu Mesia. Ke te oro me to kato to, te na te o numero ringet, e tako ka maru e ngare re koe te tutua te tangata, ki te tangata ina ora ko te tutua, e te tua te o me tara o ke eot, hare ora e tanga. Ia ka meta ke te tua no te kato tuelu me te program, loro to mai te kare sia mo ato tato atu ko Yesu Mesia, to mato oro me to mata, Pastor Gino Jennings, e te o mene te kato to. Pera ka to te ronganganga oro me te program, e tuku ne te kare ko, e no to Yesu Mesia, te tua te tutua e tona roa no tato kato to e tira, ke toturu mai te tato kato to tato tupuang, to tato kopu tangata, tato ano kia kamarere, ki ako ki mai, koe vai a ke te ao, pe vai te tamai te pori, kare a hanga o te ako. Te tua tato te tutua e tona roa, tene e tuata ua. Mea mato e kore te kare se mua to tato atu ki, ko Yesu Mesia, ki orana,